محمدی میم او نہیں، میم میم محمدی میم او نہیں، تے جنوں جان دینے عام میم لوکی، اے میم محبت دا بیج لوکو، اے میم محبت دا بیج لوکو، تے جانن پیج علیم فہیم لوکی، او اس میمن نے مول آئی جگ سارا، اس میمن نے مول آئے جگ سارا، تے فارس چین پہ کرنا تظیم لوکی۔ او ساتھ بھی نبی وقاص اینی گل سنی تے کہن لگے اماں مر دیئے تے مر جا کے میں مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑاں گا۔ کہن لگے تیرے جیسیاں 70 ماواں بھی ہون تے میں مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر دے وام۔ لوگوں او ساتھ بھی نبی وقاص اور کون؟ ایک دن میرے آقا بیٹھے نے، انہاں دی نا حضرت آمنہ دے رشتہ دار اندر نا رشتہ دار سانے، میرے آقا بیٹھے نے، ساتھ بھی نبی وقاص آئے، آقا فرمان دینے ساتھیو او میرا ماما آ رہا ہے، میرے مامے ورگا کسے دا ماما کوئی نہیں، اے محبت سی۔ اور او ساتھ بھی نبی وقاص نے کہ جدو احد میدان دے اندر میرے پیغمبر دا محاصرہ کر لیا گیا ہے تے حضرت سعد کافران دی طرف تیر برسارے نے، میرے آقا نے دعا فرمائی سی اللہ ساتھ دی دعانو قبول کر لیں، اللہ ساتھ دا نشانہ ٹھیک کر لیں۔ او حضرت سعد بن ابی وقاص دشمن دی طرف تیر برسارے نے، آقا فرمان دینے ارمی یا سعد، سعد اینا وال ہور تیر برسا، اینا نو پچھے کر دشمنانو، فدا کا ابی و امی، سعد تیرے تو میرے والدین قربان۔ اور لوگوں ساڑی محبت آج کوئی بندہ اپنی محبت اظہار کردہ سونیا تواڈے تو ساڑے والدین قربان، ساڑے پائی قربان، جائیداد قربان، اولاد قربان، واسا تیری عظمت دے کیا کہنے، آقا فرمان دینے فدا کا ابی و امی، سعد تیرے تو میرے والدین قربان۔ تے حضرت سعد بھی کہم دے ہونگے تنوار دیوام تے منوار دیوام، تنوار دیوام تے منوار دیوام، مدینے دے چن تو میں چنوار دیوام، میں اولام دا پینا پائیوار دیوام، سنے بیمیاں باپ مائیوار دیوان، او میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان، میں سردار جگ دے تو سر جگوار دیوان، او دی جتی اتو میں پگوار دیوان۔ او حضرت سعد بن ابی وقاص۔ پھر حضرت عمر دا دور آیا، آخری گل تے آپ نے نا ایران فتح کرنے واسطے انہوں نے لیا، ایران پہنچے۔ اس تو پہلے نا ایران دے بادشاہ نے ایک گل آکھی کہ کوئی بندہ مذاکرات کرنے واسطے پہلے سانوں ملے آکے۔ حضرت عمر نے نا اس لشکر دا 30,000 دا لشکر ہے جنہ اندر 99 صحابہ بدری نے اور 700 صحابہ دی اولاد نوجوان نے اور 310 صحابہ جنہاں نے بیعت رضوان دے اندر شرکت کیتی سی۔ 300 صحابہ نے کہ جیڑے فتح مکہ دے موقع دے شامل ہوئے۔ اے 8,000 دا لشکر ہے تے ایرانیاں دا 30,000 دا لشکر ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نو ایران بھیجیا تے مغیرہ بن شعبہ کے جا کے ویکھیا ایران دا بادشاہ تخت تے بیٹھا، سونے دا تخت، بڑا قیمتی تخت ہے تے انہیں تاج پہنے آئے تے نبی دے صحابی نے جا کے اپنی سواری دے تخت نہ بند دیتی۔ کہنے لگا گل کی یہ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے گل اے وے تسی جاہل جے بندے ہو، غریب ہو، فقیر ہو،
मुगीरा बिन शोबा फरमान लगे, अच्छा तू की आना है? कहन लगा जो दुनिया दा माल चाहिए ते ले लो। एक हदीस अंदर लिखा है, इन्हें मिट्टी दा टोकरा ले आए ते नबी दे सहाबी दे सिर ते रख दिता है ते नबी दा जान निसार कहन लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, इन्हां ने अपनी जमीन आप ही साढ़े हवाले कर छड़ी है। बाद चो कहन लगे इराम दे बादशाह नो इंज कारियां कलमा पढ़ ले या जिजिया देन वास्ते तैयार हो जा। लोगों 30,000 दा लश्कर है, 8,000 दे लश्कर ने 30,000 दे लश्कर दा तैस नैस कर दिता है। ईरान चो बाहर निकले दरियाए दजला दे किनारे पहुंचे ने, इन्हां की कीता पुल गिरा दिते ने, नबी दे सहाबा अगे ना पड़न, तख्तियां जनाब कश्तियां किनारे ना लगा दितियां ने। ते सहाबा कहन लगे हजरत साद बिन अबी वकास नो जेड़े सिपा सलार ने एक लश्कर दे, कहन लगे सलार लश्कर होन की करिए, मैं कुर्बान जावा। साद बिन अबी वकास फरमान लगे सहाबा अपने घोड़े दौड़ा दो, हजरत अगे दरिया पानी दिया मौजा लहरां पे मार दिया ने। कहन लगे अपने घोड़े दौड़ा दो, अल्लाह आपे ही मदद कर देंगे। इनू वेख के इकबाल ने आख्या सी दश्तो तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात अल्लाह दी कसम है नबी दे सहाबा दे घोड़े पानी दियां लहरां ते इंज दौड़ देने पे जिवें चिटजल मैदान च दौड़ देने। ओ अज भी मुसलमान सारे ते गालिब आ सकते ने, लेकिन ओदे वास्ते ईमान मजबूत होएगा जदों ईमान दिल अंदर ईमान जनाबे सिद्दीक जैसा होए, जनाबे फरूक जैसा होए, जनाबे उस्मान जैसा होए, जनाबे अली जैसा होए, पैगंबर दे सहाबा जैसा दिल अंदर ईमान होए। और दुनिया अंदर 1.5 या 2 अरब मुसलमान ने जिन्होंने पूरे काफिर इस्लाम ने पूरा कुफर जेड़ा है इन्हां ते है भी है। अगर अपने ईमान नू मजबूत कर लिया जाए ये कुफार मुसलमाना दे अगे एक कड़ी भी ठहर नहीं सकते, ना पहले ठहर सके सी। अल्लाह को